ganda. Size 30 to 32, mga mother. Ang ganda-ganda. No details, no man. Ang first item, kailangan bayaran. Ang ganda. 30 to 32, mine. Unisex. 140, mine unisex. 30 to 32, mine unisex. Na-try ko suotin. 30 to 32 ha, mine unisex. Old Navy to, 140. 140 pesos. Ganyan siya kaganda. 30 to 32. O, diba? Kasyang-kasya sa akin. Mine unisex, mga mother. Mine unisex, 140 pesos. Size 30 to 32. Ang ganda. Mine unisex, 140. 30 to 32 ha. 30 to 32. Pwede. Mine unisex. Ang ganda. Itim, mga mother. 32. Ang ganda. Mama, titingin ko. Size 32 meron ba? 30 to 32. Next tayo. Ito muna, mga mother. Gandang leggings. Kyodan ang tatak nito, ha? Kyodan. Original na Kyodan yan, mga mother. Ang ganda nito. Leggings to, mga mother earth. 120 pesos na leggings bago. Inuulit ko. Bago. Size 30 to 32. Bagong-bago na leggings. As in, bagong-bago na leggings, mga mother earth. Bagong-bago. New miners, no details, no mine. Ang first item, kailangan bayaran. Bagong-bago. 30 to 32. Bagong-bago, mga mother. Mine bago, 120. Mine bago, 120. Size 30 to 32. As in, bagong-bago. Ayan o. Sukat na sukat. Ang ganda. Mine bago, mga mother. Size 30 to 32. Meron ba? 30 to 32. Comment na sizes pag meron. Kapag hindi, mas mamalalaking sizes tayo. 120 pesos. 30 to 32. Bago to. Bagong-bago. 30 to 32. Meron ba? Bago, Mama Rowena. 120, Mama Rowena. Next tayo. No details, no man.